Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja kabarnya hari ini. And I hope you are ready for tomorrow's big quiz, the second big quiz. And as I mentioned to you last week, the second big quiz will be on graphic organizer and summary. You will have to make a graphic organizer and you will have to make a summary. Nah, kali ini saya mau mereview sedikit apa itu graphic organizer dan bagaimana graphic organizer yang efektif itu. Dan terakhir nanti tentang pembuatan summary. Sebelum saya review elemen itu, saya ingin mengomentari dulu hasil review small quiz kemarin yang ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang berapa panjang ideal sebuah rangkuman itu. And you know the ideal length of a summary is around 10 to 25% of the entire article. That's one main point. The second thing is that the two main elements of a summary are first, main idea, the second one, supports. And supports can be the skeletons of the article. Okay, so those two are the most important elements. And for a graphic organizer, ada jenis-jenis graphic organizer yang khusus untuk type of essay tertentu. Misalnya untuk essay cause and effect, visual element yang paling khas adalah penggunaan panah untuk menunjukkan hubungan dari satu hal menuju hal lain. So this can be the cause and it has an arrow towards the effect. It can be that several causes result in one effect, or one cause results in several effects. But the arrow is the most important element of a cause and effect essay, cause and effect graphic organizer. Terus ada pertanyaan yang terlewat, yaitu the use of expressions. Ada ekspresi-ekspresi tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu yang cocok dipakai untuk jenis-jenis essay tertentu. Nanti saya akan review itu. So without further ado, let's go to the review, which I hope you can use as a preparation for tomorrow's big quiz, okay? Now, these are what I actually have presented earlier, but modify to make it more effective, okay? So these are what you will have to do. The first one, to make a graphic organizer, you will need to, first of all, find the general idea or the main idea of a text, of an essay. Second one is you need to identify the type of essay. If you have identified the type of essay, then you will need to list the skeletons of the text. If it is a cause and effect essay, then the skeletons are the causes and the effects. If it is a comparison and contrast, then the skeletons are object A and object B. And if it is an argumentative essay, you need to have the argument and a counter argument and so on. So every essay has its own type of skeletons, but all of them have skeletons. Jadi skeleton itu pasti ada dalam sebuah essay yang baik. Skeletons itu adalah pendukung gagasan utama. Dan bentuknya berbeda-beda tergantung jenis essay-nya. Kalau essay-nya exemplification, ya skeletons-nya ini example 1, example 2, example 3, and so on. Kalau misalnya description of a process, skeletons-nya adalah proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan seterusnya. And what you need to do is the connection between the skeletons. Apakah hubungannya ini sama-sama contoh, apakah hubungannya ini sebab akibat, apakah hubungannya ini perbedaan atau persamaan dalam comparison and contrast, itu harus diketahui hubungan antara skeleton ini. Baru kemudian dibuatkan visual element yang cocok. Kalau misalnya perbedaan, ya visual elementnya bisa dikasih VS, itu perbedaan. Kalau persamaan, ya diberi tanda sama dengan.
Kalau ada description of a process, urut-urutan proses, ya ada tahapannya dari 1 menuju 2, menuju 3, dan seterusnya. Kalau misalnya cause and effect, ada hubungannya ya berupa hubungan tanda panah tadi dari satu hal mengarah ke hal lain. So that's what you need, okay? Next, you need to also use most effective words to present the connection. Ini kalau misalnya kalian perlu mempresentasikan graphic organizer yang sudah dibuat. Jadi perlu kata-kata khusus. Misalnya akan saya tunjukkan di sini ya. Ini gambarnya dulu, gambarnya visual elements of a graphic organizer. Ini untuk yang cause and effect, ini untuk yang similarity and differences, contrast and similarities, and ini bisa menjadi stages of a process, mengarah ke banyak hal. Sama-sama panahnya tapi tidak cuma satu, dari 1 menuju 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ini bisa cause and effect ini. Dari satu hal menyebabkan satu hal lainnya, yang contohnya ini dan menuju ini. Atau bisa juga ini dipakai untuk exemplification, asalkan tidak ada panahnya. Kalau exemplifikasi kan hanya untuk menunjukkan cabang, bukan panah. So, kalau ini mungkin maknanya satu hal ini menyebabkan 3 hal. Nah, masing-masing hal ini punya 3 sifat, 3 elemen, bukan sebab ini. Dan dari semua ini disimpulkan ke dalam conclusion. So basically, there is one type of essay of one type of graphic organizer for every type of essay. Next, ini kata-kata yang bisa dipakai. Nah, kalau misalnya description of a process, you use first, then, after that, and so on. If it is comparison and contrast, you can use these words. Exemplification, use these words. Kata-kata ini gunanya untuk mempresentasikan graphic organizer yang sudah kita buat, atau nanti ketika kita mulai membuat rangkuman tertulis, kata-kata ini mestinya dipakai untuk menunjukkan jenis essay itu apa dan hubungan antara elemen itu apa. Okay, that's about the graphic organizer. Okay, now we're moving on to turning it into a summary. So these are how I will create your summary. First of all, you need to have the title of the article and the author's name. Kalau tidak ada elemen ini ya berarti tidak lengkap sebagai summary, oke? Okay? Dan nilainya ya pastinya lebih rendah daripada summary yang lengkap. And then you need to state the main idea and use effective keywords or phrases to indicate the type of essay. Effective keywords atau phrases ini adalah yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Nah, ini yang perlu dipakai. You can use this to describe the main idea. If you want to use a cause and effect essay, then you need to use words like because of blah blah blah, then blah 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 happens. Itu sebagai main idea-nya. Atau misalnya menggunakan the article tells about or the article describes what causes blah blah blah. Or the article described that the flood in Jakarta happens because of blah blah blah. So you need to use the keywords here. Nah, yang ketiga adalah you present the supports or the skeletons of the essay in the article, in the summary. Harus ada ini. Tidak boleh justru menggunakan contoh atau pembuka yang bukan merupakan skeleton. Skeleton itu kan kerangka yang paling penting dari tulisan itu. Jadi kalau sesuatu itu sifatnya tidak penting atau hanya sampiran atau hanya anekdot pembuka, jangan digunakan sebagai skeleton dan tidak perlu disebutkan kecuali masih ada ruang di dalam summary ini. And if you need, you can quote words or phrases from the essay. This is important to show that you really understand that and what you say is really identifiable or can be found in the essay. Dan kalau membuat quote atau phrases yang diambil dari essay sumbernya, kita perlu menggunakan tanda kutip. And you also need to write it in
10 to 25% of the entire essay. Jangan lebih pendek dari 10%, karena biasanya kalau terlalu pendek, pasti ada hal-hal penting yang tidak disertakan di sana. If it is too long, maybe there are things that you don't actually need that you mention over there. So make it, ideally it's between 10 to 25 and 25% of the entire essay. Now, if you have space, this is the last one, you can end with a conclusion. And finally, one last thing, ada satu yang terlupakan di sini. Do not mention your own opinion. Yang kita sampaikan dalam sebuah summary itu hanya yang disampaikan oleh penulis. Opini kita tidak boleh masuk sama sekali. So I think I have to remind you of that, okay? I'll write it down here. Don't put your own idea in it. Idea or opinion. Okay, I hope it's clear now. Please don't put your own idea or opinion in the summary. Okay, I think that's all from me. I hope you don't have any problem tomorrow. If you still have any problem with a summary, do let me know. Okay, I don't want. Do let me know before tomorrow or before 7 in the morning, so that we can take care of that. Okay. So that's all I have to say about the summary. I hope you all can do it well tomorrow. If you have any question about the review small quiz, let me know, okay? All right, thank you guys. Bye.